naman. Kanino kaya to? Ay, favorite color. Royal blue. Nag-order pala ako ulit ng dress. Oh. Kasi wala akong kulay blue na dress eh. Yung parang ano din to. Yung parang kagaya nung red. Ne guys. Subukan tani ing in-order kong dress guys. Ay ne guys niya kasanting. O kalupa ne pala itang in-order kong red dress mo rin guys. Metong nga mo ing pipag-orderan ko. Ayan, subok tani guys kung makanano ya kasanting ne guys. Long dress. Royal blue. Yan favorite color kay din ren dark color ne guys. Buri-buri ko lamo rin makanya na kule. Ayan no, itali taya pa pala kayang harap guys. Mas masanting nga palang itali kayang harap kaysa kayang gulot na guys. Ayan no, sibuk ang kayang gulot pero mas masanting nga kayang harap guys. So ayan no, ne guys. Mas masanting nga palang itali. Ayan no, ne. Fit na fit siya ing kayang harap. Ne guys, oh, kaysa kayang gulot to. Feel na feel ko na naman yung kana akong bayong dress ne guys, oh, long dress siya guys ne guys. Ayan no, feel na feel ko na naman yung kana akong bayong parcel ne guys, oh, ne. Happy na naman ako ne guys, oh, ne, oh, ikot-ikot lang yan, oh, oh, ne, bawi ne guys, oh. Ne guys, oh, pagkasanting ako kay meto nga bagay yan makanyang ko. Feel na feel ke, oh, ne. Sulod ko na kanya niyan, malapit na mo ne guys, oh. Malisangan na pa mo. Medyo kasi malisangan niya yung tela eh. Pero carry naman guys. Mandilo ka mo guys, mila ko nakalisangan. Ne guys, oh. Santing na guys, pangablon ne. Bye.